बापा छोट बेलू ही छाड़ी गले। गुड मॉर्निंग गाइस। 6टा बाजी सारे उठी ना टीवीटा देखुवे रिचार्ज ना तार केबल सब काढ़ा है कौन टीवी रखा जापटे आलमीरा गोटे ड्रेस अच्छी आ गोटे ड्रेस देखते सी देखिए रोषाई कर सियाड़ा। गुड मॉर्निंग सांग मैंने केमिति अछंती। बर्तमान मु उठी जाइए 7टा बाजी सारे तो दांत घोषापी तो कोलगेट तो नाई मु ब्रश रे एते करे नाई दांत घोषे नाई तो याड़ को आसी एपटे देकी जीवी मु काठी भांगापी। काटी रे दांत घोषार टे मजा टे अलग ब्रश रे कौन एमती करदेबू ना तुंपिदेबू एटा के काश ना तो आमर एपटे देकी जीवार अच्छी रास्ताटा गाँटा देखी पारते पूरा मेघ घोरी देखो चारिआडे मेघ तो 2 दिन हम वर्षा पड़ी टी थंडा थंडा लगुच फील सेमती हो थंडा तो गाँव रे पूरा माटी रास्ता देखु सेटे देखिपे डेपो जो देखा जाटे रास्ता बहुत खराब गाड़ी घोड़ा भी बहुत असुविधा और जो पंचायत देखु एट्रू मिनिमम 200 मीटर बोधे हेब पंचायत पाखे तथापि माटी रास्ता एपटे एमती आमर जमी चाष जमी जाक देखा जाउथिबो एटा गोटे आमर चाष जमी तापरे सेटा गोटे तापर ए साइड देकी अछि तो केमिति अछंती समस्ते मु आशा करछि भलर थिबे। बर्तमान मु राति 4टा रे उठिबी तो मोर गोटे शॉर्ट चैनलटा अछि द पेग टुआल ना रे मु सेटे एनिमल मानकर वीडियो पकाए तो मते 5टा बेले अपलोड करिवार थिबा मु वर्तमान अपलोड करिछि भलरे भी व्यू आसुची मते बहुत खुशी लागुची तो मु नुआ चैनल स्टार्ट करछि ब्लॉग चैनल आपण माने भी ए चैनल रे खुशी दियंतु तो मु ए बाट देकी जीवी बाट देकी देख पारते फुल तो एबे तो देखे से पूरा छोट छोट पल हे बहुत मजा लगे पाचब जदि पाल खोफा नाड़ जाक देखिपे हाणा है एटा आमटा बापांकर मुझे देकी जीवी तो सांग मैंने मुझे जाऊँगी गच छड़ा बोधे पड़ो से जांबू गचर काटी भांगी घोषिबी टे भल लगे सेटा तो चलतु जीवा तो फाइनाल दांतटा घोषा एबे काटी तो भांगिक आनी तापर धुआं धुई प्रेस हेबा खिया पिया पर जुआड़े खाम सियाड़े जीवा तो बर्तमान सांग मैंने मु बाहर को आसी तो एटा जाक देखिपे कपा गचर नाड़ एटा तो आपको मु सफा करदेवी एपटे सब सफा हो सारी एटा आमर काजू गच जाक से एमती बाड़ देखा जाटा आमर प्राय 3 एकरा बोधे बाड़ हे आज तो काम को गले ना तो आमर एटा पेंडिंग रे अच्छी काम आपको मु सरे दिए सरीला पर ही देखा सांग मैंने बर्तमान एटा हाणी पड़ो हाणी करी एटा देखुवे काजू गच जाक एमती रखीदेवी कहीं गाई जाक जमती न खाइबे एटा तो गाँ पाक देखा जाउथि आपण मानक गाई गोरु भी एटा को पळे जाउछंती तो आमे टिके सुरक्षित पाई एमिति कर देउछु देखंतु एमिति करिले गाई जाक एटा खाइबे ना तथापि ए डाल जाक खाइदेबे ए डाल जो देखा जाउछि तो मु आरंभ कर देउछि कामटा काम सरीला पर देखा हेबा से आंब गछ देखा जातो से गछ से ट्रेन अच्छे मत लगुच मु सरे देवी 12टा भितर आम सरीला पर देखा हेबा।
फाइनाली गाइस 12:30 ହୋଇଗଲାଣି ତ କାମ ବି ସରି ନାହିଁ ଅଧା ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛି ସରିଯିବ ଉପରଓଳି ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଖାଇବି ତାପରେ ଗାଧୋଇବି ଉପରଓଳି 4ଟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସେଟା ଆହୁରି ସଫା କରିଯିବି ଏବେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଖରା ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କାମ କରିବାର ନହେଲେ ବହୁତ ଜ୍ୱର ବି ହେଇପାରେ ପାଣିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଖାଳ ଏଟା ହେଉଛି ଭଜା ଅମୃତ ଏବଂ ଜଟା ତ ଏଠି ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ପକାଇଦେବା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଫାଷ୍ଟ ତ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି 2:30 ହେଇଛି ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଫାଳ ଗୋଟା ଯାକରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବି ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ କାଜୁ ଗଛ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଟିକେ ଗୋଟରେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ତ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ ତ ବହୁତ ଖରା ବି ହେଉଥିଲା ତ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖରା ଏତେ ନାହିଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନିଲ ମୁଁ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏମିତି 10th ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଘରେ ମା ଆଉ ମୁଁ 2 ଜଣ ହିଁ ରହୁଛୁ ବାପା ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଏବେ ଏମିତି କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ପତ୍ର କହିହେବନି ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଯଦି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଜ୍ୱର କିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ ଗାଧେଇ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବା ପୁରା ସାଧା ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଣ୍ଡ ବି ପୋଛି ନାହିଁ କାଲି ଯେଉଁ କାଦରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବୁ ନା ସେ ଟୁବାଲଟା ବି ସଫା ହେଇନି ସେଟା ପାଇଁ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମୋତେ ସଫା କରିବାକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ପୁଣି କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।